إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون دویمه حصہ اس بات رسالت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع چباغی کی مخاطبین نسوارا و غلاغی علیدہی ذکر کھولی قبل آیاتوں مبارکوں کی گندگی و خباستنا راغی ذکر شو ومن هذا الكتاب من إن تأمنه بآيات مباركة داغي أتما گندگی و خباست ذکر کری چاہی لوگ میں لباب دارے دا خائنین دی او خیانت دا گناہ نو او دخبر خیانت دا بارا اللہ درو کرو داسی قسم خلق را باسی دل او اعتراض کی آغلوی آستی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ماندے اعتراض و ازایت ہے ومن آل الكتاب زنیر آل کتابنا من خامخا رسولی ان تامنو قطع امانت کی رضا رسا امانت دارو برزے اغلرا بیتن طالب ویولو خزانہ یؤدی الیکا نوا اسمدی اغلرا تاتا ومنهم مواسي لدينا زني لدينا خام رسولي إن ضمن وقاما نمدار أقر زيتا دلا بالدينار ويولو ويولو اشتقي بني لا يؤدي إليك نوع بسيا للا تاتا مگر چیتا من شاپا بندي قائما أولاد لا أخوات أولاد أخوات بسيطة لکھوں رسول کی بات اور آیات مبارکہ مختصراً القوم زمان اولا خبرہ خدا چیات مبارکہ کی دار کتاب مقدس مخلق کی ذکر کری دی حق وارث توبات الوارث حق وارث آبا امانا دی امانت بار خلق دے اور دویم قسم خلق باطل وارثنا چابا خیانت گردی اللہ اور سرگت دویمہ خبر دا لفظ انتوار آوا خزانی دوئی جائے انتہائی بیروی آوا خزانہ چاہ انتہائی لویا اور بیا خزانوی
सायों नहीं वालों रात परस्ती इंतहा इशारा Jari saat semuanya khazanah kiri bahwa khianatnya mungkin dinar dah khianat lebih khianatnya gulam noi dah khianat lebih khianatnya gulam noi zalika bi'annahum qalu la basara bani jadinan tayyibu laisa alaina nishkare shamandi fil ummiyina wa baraka amyanu sabilun sabilzam sabilun sawala pamamandi wa baraka amyanu awwatai pamalunu is ismail sa mawla nisha خيانت غلام نوي بهذا لنقارب وروي ويقولون على الله الكذب ودعوهم الله ويقولون والله ماذا قال بني الكذب تقول وهم يعلمون او هذا لتلقيه دروس لم يتوجه Darus Allah darus sabri Allah darus daud jadaini laysa alaina fil ummiyina sabil dai Allah darus jimamul yani man ahli kitab aw da amyan da amal samanda para lawat da Allah menggarap dai Allah darul Allah darul sabil bermakna doa sabil bermakna berilzam sabil bermakna bermalamat usul maksud Allah ahkamat mati berkatagi waya rajlam la rawadi mula kecukup dapat khulul saat kabari guna dawai mungarawadi dan jeleno pamamba bisamala fadian mishka dari kita amyan maluna khuli وإذا عوان كالأنعام دي شوما کی سلوختی کی کلیزا کی دریمہ کی بلیکی عوام مال خوری اسمان قسم طریقوں سا سمجھالی یہودو لنن داغیہ پہ روکا ملیان اغیون تا چکائی اور دائیو بلیتیوہ خیانت गुनाह नहीं बल्कि खयानत के बारे में अल्लाह पर हुक्म दा पेनल्टियों ले हुदू और दा नन वक्त गिरानों की दा नन वक्त मुलियानों की तरीके कामिला जो मौजूदा दुनिया नगारी हालत बनना है ويقولون وإذ قدرنا لو قدرنا على الله تجوي بلا إزراب دانت ولا نشاء ولا شاء الله بلا ودنا من أوفى بعهده تجب بعهده وعده بندي واتقى زاني بشرة حرامنا فإن الله وسيقنا الله تعالى يحب المتقين
مدینہ مینا کئی گراز سے پرہیزگار الصلاۃ مینا کئی اللہ بعہدہ کی مفسرین کرام دو قول ذکر کی یو خدا مانا ووعد اللہ کبھی وعدے چلا اللہ تعالیٰ مخلوق سر توحاد کی ذکر یا بلا من اوفا بعہدہ دین آغا وعدی مراد دی چلا رب العزت کری دی بار اسمانی کتاب کی رحم الودگار مصرح آغا وعدی مراد دی اور بقوان مراد دیزا کی خلق دا حرام معلومنا پرہیزگاری اور تقوی چونکہ وقت کے مال خلق ذکر شو نوتا پاتا مراد تقوی دا پردی مال دانی نزان بچور نمتقین دا مراد شو آغا پرہیزگار چنک سے عہد نگئی اور خلق مال نخوری مانا بدش بلا من اوفا بلا ولنا چاہتی روالوں کا بعہدی وعدہ اللہ عامی وعدی اللہ تعالیٰ پڑھے واتقا ثانی بچہ دہارا قرآن واتقا ثانی بچہ دنار وعونا دہارا مانا فإن اللہ وسیقیاً اللہ تعالیٰ يحب المتقین من دین داس پرہیزگار الصلاۃ کم واتقا کی ذکر شو داس پرہیزگارا کم چلا آرام مانا زان بچے نخوری امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ رحمت واسعہ دا غیر قول ہے آوئی دا انسان تقوی دا حرم علمی جلد پردے پیسے حوالشی پردے پیسے حوالشی بیادے امانت ورکی یا خیانت کئی در طولنا لوت تقوی و پرہیزگاری دار درہم او دینار وقت کی معلومی دی امام احمد بن حنبل ان الذين تخويف كفرين وسيارة والبين آغا چالا چلوز دا اللہ رب العزت مات کی او انار رو قسم لو کی او باقی دنیا مگرکی توجہ ہوگا ذات و دوایا تو مشتر لگوا لوز دا اللہ تعالی آغا مات کی قسم لو کی او باقی سنگتی دنیا یہود بدا چلو دا اللہ سارا کرے واندے دا ہر آگ محمد دا مردان دیکھلے اور آغا پڑھنا روان مال باندے وقرہ دیمال باندے قسمنا بالکل اور آغا پڑھنا دیمال بے قسمنا باندے حاصل رو لگا مخی داغی خیانت ذکر شو خیانت نہیں ذکر شو جچا بورسانا امانت کی خدا باری کرے خیانت ہوتا کہا سڑے برانے دائی ورد قسمنا ہوتا او قسمنا باندوانا دا منکر شو لغا ممال دا بیزان تدا جزان در اقتداس خلق اللہ تخویب ورگئی چلا بل کمال باندے قسمنا کئی ان الذین
يقينا كسان يشترون جاخر غير بعهد الله دل مراد بندے Allah Ta'ala berwande wa imanihum wa khuluqa sabarwande samana qalila besalagi mereka itu tawajjuh kawa awal sahaja ulaika la khalaqa lahum fil akhirah khalaq berakhir sawab awal sahaja dalam kesan niscaya seberapa hisab sawab dari dalam akhirat ke dua masalah wala yukallimuhumullah yawmal qiyamah wala yukallimuhumullah dua masalah jalla wa ala हम कलाम नशी खबर उनकी अल्लाह दूसरा देना खबर देना मई और मेहरबानी मुबारक हर जब सख्त कलाम सख्त खबरें आप हुई दरेम सजा वला यंजुरु इलैहिम यौम अल-क़ियामह नफी नजर रहमत का वह नबूरी देगा यौम क़ियामत बरस क़ियामत नजर न मुआज्जिल नजर रहमत है सलवम सजा वला युज़क्की तस्किया उनकी नूर गुनाह उन्होंने बेपाक की बिन समा सजा वलहुम अज़ाबुन अलीम वलहुम अज़ाबुन अलीम दरिया में अज़ाब दर्दनाक लगा तवज्जो कवा ये आयत मुबारका की दाल चादबार इब्राहिम शोच खयानत का डबल कमाल दौलत नारवा कसम की और कसम का दुनिया हासिल है बिंजस सजाकर अल्लाह तावज़ खैरत के रिज़्क़ का खनिश दराबाई खबर और अल्लाह उन्हें उड़ा होता नजर रहमत की नबी तो गुनाहों ने पाक की और लुले सजा दर्दनाक सजा हो रहा हो कल चला आयत मुबारक है सहाबा इकराम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तवई खाबू व खसीरू मन हो या रसूल अल्लाह दा खैर को अबशु दा सूख या रसूल अल्लाह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाए जदा खलक ली जदा दरो का समूह कई और दा खलक ली जदा इंसान एहसान की भी एहसान इसबाती अल्लाह ने मोहन आरो और मुस्ताक़ी अक़ूलु क़ौली हाज़ा